babu mai indini manye sonde anan ba chuo manye ni amsana metine ma honde Hervé Bacon ma be Veditiga ma be Sechungi Sinclair Tanungwa be Bovum Antoine mindini las moy nam ñing am jureub ndamba nup kwe kwa ba le nup kwe wa kwa len kwa dunungweti be am kutu krengar nous bunokuya mwinte be français ba atam ni tingo. Bienvenue à ce rendez-vous dominical, sans métier rendez-vous culturel du peuple voûté. Thème du jour, les voûtés et les coulisses du football. Les forces surnaturelles contribuent-elles à la victoire d'une compétition? Invité du jour, Hervé Bakonlouk, expert des questions de football. Et puis à MT, les reines à MT, Mondé, Sa Majesté Mondé assumera désormais les destinées du village MT. Il a été intronisé hier à MT, une cérémonie riche en sons et en couleurs. Bravo à nos valeureux lions indomptables qui ont surgi hier au stade de Japoma à Douala en battant la Gambie par un score de 2-0. Et puis une minute de silence en la mémoire de nos frères décédés suite à la bousculade d'Olembe. Bon nombre de personnes croient en l'existence d'une force surnaturelle dans les coulisses du football, au point de décrier quelquefois des talents et performances. Les talents et performances sont interprétés dans tous les sens. Pouvez-vous nous élucider sur ces dires des auteurs en tant qu'expert des questions du football, Hervé? Bonjour Hervé déjà. Bonjour à Jean Vedi. Bonjour Tchungi. Bonjour Antoine Bovum. Je suis Hervé Mbakon. Je vais préférer répondre à cette question sensible en voûté, si vous me permettez. Ma nom fetitane nokoyayo kedip yo ndeng tam su du lehini su ke lena kedip abahanen ka bai kur ka bai mba belaim venep aku be sarki be kejim no gobe ka ba ku muduta na ngab ku no kure na era ngab de enuru ka ba eru da tam vete ba gino su ke lena nga wondi su yak boyati yo ndeng face à face su ku moy malami aduti manamdo mabe ndamba mabe ballon su ka aduti moy manam dam keye ma un exemple be kwib nama keye linte a jono be nyasam ke pa ping aba te kejip ago nya gaba tang te ne be tang samata sama ne kelai na mana radio am kamta pi ho megumo ho mure de kam pi be vete mo do be vete pi wa no ma ona nen tano réseaux sociaux et tout ne mengda am kam préféré pi ne be vetero ke jiba tu ngaba tang te ne be ngab tang te lai buñ bo tutup ko yoko kata no kwaya nan dong na kachwar chenin gore nan dong chebe lu o petit trou la kachwar chene bunchiro gore kachare ke groupe du na ambe bereke kata don aduna dube kukui mvoma ce token lai
ke jibi awen ding te ne ko un lai tam ngap ko te bum ke lai ngaba gi kata oi fonam kwe no fono kwe na no blai iti no ko ichir bom chowaya nya fo nya wundu wo manamde donc manamde moin chandi suya ke jib ya le ko tira donc nama fati tare no ko aki asa ma fati ba ce ana exemple mu o boya ti boya to ta ka nama no ko dang te urke wonvo be tabong lere vite yoko ki ba ekip vite mu ke ta aduna go jona bafia ke jimne mo itang te ne ngap tang tere menam de balong de ndambare isei ngap ndeng ndamba idu he banana tam gardien je no du bine ndama no du gol ngam den gardien du njana ne dan hanjana be banana ba jire aye sama njana be banana da ku bombo balong de gardien te ne me vetere ne ma ne pe no de ingwen a pe ne veta a sen njana ku bombo ndamare ni banana wa pe njana sumno kwanga bi njana sumno tam guchuche pen kote bafia vere ku womso nga pe de banana nga gene bine banana eye horok ngop horok nga be ete meleme veteria wundi be ngop me bake on anga ba gutuna bafia be donc meleme pi ho megumo hok nam nying am culture ana ba kala alena culture ta no bia gobo gono nom ngom vrere gono nam banganoro ta krem nama ya dang te nep klai meleme abe place no daro ne ba klai ahana ni ahana du him do du ni ma agwana exemple ji ke malama de sukuru malam du i wo wucha blanc a adon wo lame namda wo nam ka chablang ke malama rol ngi a wo wucha blanc wo lame nam ti yag le ti ta wo na wo ya summe wo ya ku ka cha wo lame ya ku idu widu wo enada wo du sukuru ho bo chena da sama ke malama ba chena bagne da. Donc pour revenir aussi dans le football, s'il n'y a pas de travail, ça m'a ne veut que dire là ça m'a parlé da. Donc ne veut que là ça s'accompagne, ça s'appuie avec le travail. D'abord le travail. Donc ne me fait année à qui? Le manam kcha gungkui alena le manam no ya kima nu du le chasin moin vite ba dan ko tichi beti ba o no be nup laya kita manam num du le moin de nahara abena ges symbolique beti de kuna kwachinum pan be chok ngale na ya sita na da an ngap ke manamre na jinsu ye moy on peng me vite du leng yo du su yo du gusukuru vite ne gine samda no leng ne chinois ko il faut obéir le no ko tato inge ko men a na no laya yek le no chunanga i men a na no lay idu no lay agchen ba gungi e nang tam ni du le ne leng ne ri men du na no laya daro nam ba cheni gokni ani kuchap ni ne be plan ni ne ni nding chere iba ni gono kia nam du chebe coach be kri me churi kuno nam du yon ani gangkui
mun ya mo be chu na num iku wumfu do yoko no ku be kom bengi équipe ya yoko tar gab ya be su chuto kube no kube ya longo vi ya be équipe ngabe no vitre ya be équipe ngabe équipe ya longo ifki ya jama no idu comme che président yim gibena équipe vitre yim che Lyon Bop. no i bop be chi tam jong i coure a flèche noire yoko i font chez faut give président ngabe ya chena bauro tato wa iki ya br bomvo be mveng magang non koki idu tam équipe kudu fon gine chi kurku nori ngabe ya bo chuk ngoke be womvo capture mena da e wa yikichi équipe ku yine jimdongwa équipe yuko tam nam yareri wa ku womvo yanding nuage be vite ku be ya lamjeri ku ago ong langtang menam chum wa ka munge tu geri tak mo aya chengo kulon ku kundong ndong ringa tanangap na no duka ang kana go da min jane ayi sa kundung ga gichelo wumi a ga tanam da nen jane ani ne silum njombo lum na ni gie wumi ya ayi njane be kundung bagi bangini aki duche unda ngwe pep ani duna peno nyodo peno wa ki nam vuli uma ba peno ngwe pep bi wa du kana biya penge wanga ping bana ping ba mo bang ke sak bungap deng ha ba ye lang tang yo ko da ngat jotu duche unda tung tare tung tare ke ku namde son i dune gono kwalo tuma chene num do jon beki chene mu fute tum na donc gungkwe nasara bang nam a gungkwe churi Georges Moustaki ting livre ku titre ka question d'une chanson yinga ban kombe no songori ji nga fengre no kuibe kom Georges Brassens ya nga fonga ko kwa de du génie ko dawaya Georges Brassens aime tunanga un génie sans travail est une sale manie dune da udede wotere da du kusu dubai soja jiri a wa ka kacha koi agbagla go goren ya am ka tam nami kumsu wa an soja blai wa ge ngakai gaba de ntin baba du chugu mu ku kusonte bru kusare kinga a be ci tam ni du si jinam de nam ne du ginin ding na lai de patin goida nu gup ni yik feng na da ni fonche na be ni indi qur'a be gu le su chu nam ku indong su vitwi gi le ne peng baturi yi baya bi yo jamai kap gi penem velinte mele me nguti nanga ngap ngikina na baya ngap ndong ngabi a ngi soja blai genga kai kusara kingap si soja jiriku
voter nge ewo yang ba ki nga ki ngeta expedition que de ndem ni do apaneda ni gi su a kuta o kwa chi bu kundum no bulai de do gi su ki la même ngeta num kundum chen da nya ki su ni ba gi le no su ku no fite muni ku do no nge me ko so ku voting juste ngeen paneda nge ne paneda yika jamai bu sok de no vending te ngam na chi nge titre chef supérieur nam du ko moy be na moy be yere du bongoy ka kidu rationalisme nasara phayona nam anam bank na ne vi nasara ne dang ti yo kchap ne chine idu ya yare dang do be ne udu ne bo koy dang wa dang baw de be kchap da kchap ke mani du pen moy mo chutum num du pen ngab du jonda lai kuib ngabe angabe chiri ngaba gichun ngabe kuibin yo ngaba ba che ki go na numa kwe num pa no vete mo sa bon ten ko ma kwe ta kan ma ta kan ma malam job di nam pe ngaba be moy ngaba be no professionnel do jono te kan ngaba be nam kwe professionnel domaine met mo do be sen ki dong se ba ngaba ya de nam be ingabe da ngaba dong ten ngaba gam dong ngaba malam job ji tu du chwe i jang mo kuku no edu kom ginjiri e ke ya après mbatwa tate aha gap tu kwa i jang mo tate ta ngabi dun fitin mutana yo no do on i ngabe du wutine dare na laipe ngabo ne me yo ko kang ne da munu mone boknam am rationalisme inui sans fondement kudunum mo kidu be sukuru buka kudunum jab kunu noru nasa ne madang ti yo ma pe ne me be ne be dang ne me duna dang men a be ci tam juif du ben no sindi nga be yo nga ta yo ni dinge no yo abe men so kushi nima be men so nim du ba na men a yinga be ngwenga dem tu be ci kcham nim du be ki men mu fitine ni du no be kcha kuru nu blai sai du no be kcha kuru nam fite ma fite pi ne be le manam danga koi achuriya kuma matayo danga koi achiri idu dubo che yo udu boy no le manam a bechi kudre a nyinya no du dangwa le na manam kwa nanga danga ka ngabin dangam kuda dubai no ekia no duche ei no ki kwa na chinga kchap ko kwanding nanga de ko nam pi no fite pi na be fopia le jinam na woni mambam ne kusuk chik ba maduta ne yana nga ka sa de yana duba u yu ya e bi do ko punga manam adu no kwa yana wa ba fusu du fi ne min o mati fusu ba lu o mati fusu grubo ba punga manam ba pa he ba bore dribble wundeng nam ke lai ba ke namu du mani ukande gi denger kui beci namre du pandundung bani nun denger pandundung
doa no ndong ku ngai Ngao. o ba wi a seng do gi ba ke no kuti mate che fu su nge ba lu Belu. nga angatin wu pe mu nge Choba. nam ku du ya na wo du na ndung na nam mu wu ndung jo mu a gi yug na je no tin ndung brebre ngia no ang ye nam ta ya na ping ya ke jibi nam ngap du be na sport ta ke be ya ba ki ya ko mu fen ku ku kunoku ku bata ke jib ne na ku ha so ke jiri ku a u fen so ku mbung na ke jiri chaka ku tum na nga ya jebi lai kwa ya umba tigene ya musungai nen ge vum tu ne ya nen ge vum tu nga begeu nen ge so fen vum nga ta u tum nyome wu je na ti ya che u fen vum ku nena ya u du che no nyome wa hain che no ku wa lom se nga sa a đứng ya na we a fen tu ku no ku na u lom se u lom no mu ya ta che u gande bu e beni unku u wundi ngam lai ko wa deng na bo no ka ke so no ku be ba kukur ya na wi je mukri ke jira wi ha so re ga pam wu nga pam che no ben jo a che nga fuin ba ya na mun ni no ngwa ya so ri che nge jo Ngenjo. bo ku ke jip ku no ku pe ya na wa be nyome undong ak ba che de nga pe ta wo ku no wi ha so re nga ta na nga ye ta mu ngore no ngwa pe no bor no mangare hore ke chi duo ngare be pak num nyang mu churu re nga ba gong du me che amara wi du che no ba pe na ke jiri ni ne ke jiri ba ku wa fon che be nga ga ya ku nga ta u pe kre wu a kre wa bab mu chi ba ki wan ding ene wan ding ku ti jim che mu nge nga ta pe na men ta num ra yuen ki mo go sim ba se nga nyin che be nga che gi a ta wu du ba num ti ku num sore ba man ding nung ya lai a nin du deng ne ke churup ku ni na ba ba mo le ba ki nga ba a no ba ya ti nga bap ti la idu ba mu nge ba ne gnu ku no kuri fenenge hanenga ba hanan no ku da mas sa go fan ku ya na mule ne yem be kri tange no nge ha so ra be mutunjo nge apam chunge Anachia. nge kung yeng mun ga wondeng ki wuga jëm na mutur ba ku ba am ni las guru ha mi aki o ko njo ba chenga be fwen Anachia. Kidu tamge so yare ya wuya. Tabache kutare. Muchutu ke mesengai ngawa de yore. Ngap tana da. Ku womba no ku kutabai ngutirun wa fone ni ndung afonchi. Nam kala jiku nyang yi muchi fingi no. Namenem
Ok, nous mindi nop MT. Nous mindi nop MT. Nous ma quand vedi tiga Chungi Antoine B Hervé. Mvengwal. Mindi be français mbap. Le village MT célèbre son nouveau chef, Sa Majesté Monde Fanti, a été intronisé hier, un événement riche en sons et en couleurs. Présentation du village MT. En parlant d'MT et du groupement d'MT, groupement de fête, le lecteur ordinaire comprendra aisément que MT est le chef-lieu. MT est un nom composé de M qui est un verbe accepté et de Tché qui veut dire la mort. Ce qui veut dire généralement accepter la mort. C'est celui qui accepte la mort en fait. Ce qui exprime la bravoure du peuple vouté en général, capable de mourir pour l'intérêt général ou pour sa dignité. D'autres appellations aussi données à MT, Nyon, Goneng. Pourquoi MT? Ce nom dérive de la fracture idéologique de la conception de la chefferie selon la culture voutée, incarnée par le redoutable chef Mvetigan et les missionnaires, selon les concepts du pouvoir et du régime matrimonial. Selon le monarque, un leader, un chef, doit être un détenteur du pouvoir mystique pour diriger et mener les hommes et les guerres. Bien plus, il doit être marié de plusieurs femmes pour asseoir sa notoriété et nourrir ses guerriers. Pour les missionnaires, tout cela était en désaccord avec la parole de Dieu et selon eux, il fallait que le monarque puisse s'en débarrasser. Après Linté et Ngila, MT, autrefois rattaché à l'ex-département du Mbam, arrondissement de Yoko, est resté l'un des grands bastions incontestables de la puissance ancestrale et de la culture voutée. Par souci du rapprochement des administrés à l'administration et pour des calculs politiques, certains commis de l'État le rattachaient au département de la Haute-Sanaga, arrondissement de Nangaïboku. Les villages suivants forment le groupement d'MT. Il s'agit de Sanja, Nangmane, Mangagne et Até. Cependant, on note l'existence de certains villages qui autrefois étaient appelés des hameaux. Ce sont Wassa, Langbang, Mbam, Bisaki et Ndongchouan, mais avec une particularité pour le village Wassa, puisque le point de naissance du village Wassa est Ngomdo, village où résidait d'abord le monarque Mvetigan, qui laisse des fils et des filles qui plus tard vont accepter le christianisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va quitter Ngomdo pour aller créer son propre village qu'il appellera plus tard MT. Ici, dira-t-il, je n'accepterai plus qu'on vienne m'enseigner n'importe quoi, qu'on vienne me dicter n'importe quoi. D'où le pseudonyme Goneng. Celui qui doit venir à MT doit venir bouche fermée. Selon l'Institut de recherche scientifique IRCAM du Cameroun, fascicule numéro 3, SH numéro 23 du mois d'août 1965, le village MT en 1963 seul comptait 731 habitants et couvrait une superficie de 769 km² avec une densité de 0,95 habitants au km². Mais 58 ans plus tard,
ces données ont drastiquement diminué de moitié à cause de l'exode rural, surtout en ce qui concerne la démographie, des décès et un faible taux de natalité. Autant de choses qui ont valu au groupement la perte de son statut par l'arrêté numéro 7/A/Minat/DOT du 19 janvier 1982. Malgré cette malheureuse situation, la génération actuelle est plus que jamais déterminée à relever le défi pour rétablir le groupement dans ses droits. Globalement, le groupement de fêtes d'Emtié compte aujourd'hui plus de 2350 âmes. Il existe 4 écoles publiques, 2 centres de santé intégrés et un CETIC fonctionnel à Emtié. Ce village a bénéficié du projet d'électrification. Cependant, la couverture en réseau téléphonique et l'ouverture d'un poste de gendarmerie restent en cours de réalisation. Les langues parlées dans le groupement de Emtié, il y a le Vouté et le Bavek. Les chefs du 3e degré de ce groupement sont Mondé Fanti Séverin à Emtié, Apeke Vincent à Sanja, Mvunang Gustave à Namane, Tatuno Thomas à Mangagne et enfin Nyangdine Ali à Ati. Les populations du groupement vivent de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. L'exploitation forestière constitue une ressource non négligeable pour la réalisation des projets. Contrairement à certains villages voûtés, les terres ne sont pas encore bradées et sont encore vierges. On régnait à Emtié comme chef les majestés Pire, Vetigan, Veke Marcus, Fanti Métier Mamadou et Sangba Moussa Gabriel. Et le dernier qui est Mondé Fanti Séverin, qui sera intronisé comme chef du 3e degré le 28 et 29 janvier 2022 est le plus jeune chef parmi eux. Il n'est pas difficile de visiter Emtié en toute saison. Étant à Nanga et Boko, tout voyageur a moins de 45 minutes pour y arriver. Tout chauffeur de taxi ou de conducteur de moto que le voyageur pourra rencontrer à Nanga et Boko peut l'amener jusqu'au bord du fleuve Sanaga, qu'il pourra traverser à bord d'une pirogue à moteur appelée la chaloupe. Pour tout cela, il faudra débourser 1000 francs, donc 500 francs pour le taxi ou la moto et 500 francs pour la traversée du fleuve. Après la traversée, il faudra débourser 2000 francs pour se retrouver à Emtié. Par Emtié, il est aussi facile de rallier Yoko par moto ou même Batoua. Les prix varient entre 15 000 et 20 000 francs selon les saisons. Je crois que, en bref, voilà Emtié. Le temps m'a manqué de parler des forêts, des rivières où pullulent les poissons. Voilà Emtié, Gonalem, pour tous ceux qui un jour décideront d'aller visiter Emtié. Ils nous trouveront sur place. Merci. Merci pour cette belle découverte de Emtié. L'idéal de faire découvrir nos communautés, nous pouvons faire transporter nos visiteurs à travers des mots. Chers frères voûtés, chers frères de la communauté, un geste pour faire vivre notre émission. Nous avons besoin de votre secours. Vos promesses
essayer de penser à nous. Tu as quelque chose à dire? Oui, mambam ne uden ya na nam du ndig na hore. No kwa pe ne ya na nam yang te Yang tu sama. yang tu sambai. He kuku ndok bu bag busen an ma ar te che na am kunam bai baki se du ya na dure aduna ya na internet nuku nam atam aduna ya na no du angi nam churi pende nam nanga nam ti kuku no du ne technique mba kunga nyang na nam ku nyo ba bon aba che du ya na tam kuku nam du beni no gwim nam du beni nga fen ho nga ba kwa nam ti nga futu ndom na njo baki bo nga nyinde bon nam ka lai chi vute no ku na lem na da no nyang ba njo bai ene na da nam du bakia bwal bo bwal bak am ya na ni ok te bwal tin đứng ene nam ka pat ngwe abi nama be na mu ya ba neme mu vutup ya na nam nyang na njo ya na nam yuk nam be ti be won chone émission re nam yuk émission re ngal ya ku nam jok émission ka gati ne de nam jok be bon da du ya na no pa nam sem te a ba ku nama gu be er ke ti nam du ni du ki a ne jo mbang se sa nam ya na ku deng ya na vutup ajang du be kung ne be kre a no amri nam du be kire ye na nin le ha che kui ne beni nin le vutup beni Asam tanam koko. Am ram du bekin se tanam las. No vete na do la brup avin. Ba na vutup chong na do la brup a na te mar munyi. amen Adu nam gom wa, adu nam gom connexion. Nam le won ma be nam fiti tang ni yo. Nam tanam go go te nyin ku no pudu nyin am bang bore a. Wu wai tu ku yu du kwa nam tu tangre chungi de sem, Hervé de sem, Antoine de sem. Idu no go te phone mo koning he bang bu ku du phone ya. Ye bok nanam nam ti ku am na kwa gom no wa u connexion no ku kia nam poi do ni nam ku kunin dong na se a unye amen unta chungi hanum du nyin kana ini son de laire du nam bang na me du nam be du nam nam e chine du che be am nam du pong vitepa nam goa be am nam du ho nam ku a na kriki dawa tam gab du nam on nyine ineri ne bu vi an du li e ne bu ku gon pat ngwe du kwa na jinam du nyine ine abana be di vi nama do no ku du be na be fa me sen no biye no du onu mutu vite lai du onu mutu num onu nyine ine nge na dola mun dola brep ki du doktene sanu me chine chumdu nama gona tam num du gona ho ni dangwa jaba num du peni pour que be amni kwa onu nyindi vite ne doa vite dudo yo be pen dudo jiri be pen tatu vite be pen janeku dawa vite du be sum bahri sum nyange be sum pore munya kianum dudu no aduna no life tinum ona kwa pokna sana me chine chungi kuibe avin adu no fiti kuibe fui aku nobre aku no kisa manga ba ko association bunga pa kwa num na no na tamaringi ma gom connexion ni osa kuibe avin adu no wa aba hache kuibe avin na ma chebe no urso vin banku bending bache ena fui aku mangai aku machari aku ni bam aku winning by ni banku bending che na ya na ku ok gangdung ni dinga be bwa lai bwa lai harak ha ne jo radio Ngambe. munse
betin ba num lai a be ci kcham ne me ta kom yo henim ya be Soleil FM be mwam nyasa Soleil ona namde be nim kwanyo me jiri nima gndong korong jiri no nima gndong ne ci ku be ni bangbo nimi tukte tune ngabe dunum yelai nyina ni indi ngabe radio bu jib no nima dun ay nima doctorate ko ta kom tam muchi tam chure yo doctorate chuna ko mun ya panya ngai dunu win ngai dunun dingne ine ngai dunun dingne ine ne kisa nam duduna ye aduna ni doctor sana me chine nam non petini tarania de ka dan he te angi nam kwa hai wa bu mu bwala kan nama che kunu chim ko tutu no dem ha che tutu atom na me dawa kenine nam wa dan don kre mu wagle koy ku match yel là ils sont de là tu tui. Très distingué patriarche, notable attitré de chefferie Bouté, Aneki Mwinjagi, gardien incontesté de valeurs. Alam tu go moyen ne sandamba a Hervé mena windi ma nyina edo nam do e mana no yore ma be yore so me be nam nying hona nam nying hona nam be tamda nam be yenam yegle njuma da njum nama do ning kjiba njum nama he ka duronta na ka yo so njum kwea kulla do ning a dum vanya mvanyedo bahana no vetep mvanyedo tan mvanyedo ndeng ane kulle do nga kam ko ta noku huku kuta kure do namati nam go mwanye na amdamba abache mana na yoreta mate pe temke na mara kwe vetep amep yaro do ga banyo me tamu hani banyo ba kre chibati nama go tu côté vote pen s bela bobu nga nanga mtb nama go tu pen west nama be makro na manjara ba nama ndomba dar no yangba linti yoko ago tu go ha ago fanchu don doba nama na be équipe vote ya équipe vote nama oyo tu wumbweche a joba na championnat tu wumte na mana bekia pourtant boy ichi tam championnat de vacances ne ma on regorge de talent vraiment des talents exceptionnels wata kare mulan ding ba te ni ko ho amni anum du sama num fiti bahana na mata nam yaro do ebe équipe mu yoko do tengtere na ma créer équipe mu yoko centre nama arrêto nama ndikte détection de talent kuibu ne lemi sama nan fice gana bo ne ci dawa nan fa na ce na kuba nob ko batina mata mo do no be ne irhona da makwete ngap dumin nob ko gite pe ne ta kama alita te ging pen batwa pen lai ngap go ngap are kanama ngaba ga bare na kabo no ko kaba wumba nama cecire nama domna cengam go erena ma docteur kung yang so he we ma chungi yin ko honare vraiment que jib bem vanep bem bab nam yong ning ye adu bo tene nam kati he me a o ma padonga jona ma te metene frère nama mongwa nama Serge Honi nge ya joche match ke ye mu ake une mi-temps bébé équipe nationale nge joche meilleur buteur canon John hiyake wum num ko da vote yidu ngwa nyome box bere line num noko da no luhu num noko da
nam du cho nam mo kung bange o kan ma ben nop ko ngare lay donc yo ye chunga mudun je na malami ho me gu mo mambam no ho me a min che e nyina na nyi ho na lay de ne teme kumo de na manjon de nam fiti do na no somo na ma koy bum na ma gati ndon kama do ma ato yang ma dak ture yota bu to no ba bini ma o ga che moto vraiment nam bana dim ke mais fam ni do nyin ke mambam na soko na nyindi ka muam ke jim ni ndu pe ne ya do nyang ci vutere ya do nyang ai nam ya ba fia pende Bamo Lukwana Benjamin, Gaya, Namangaya Dumu. Nenangaya home, younger member of Gawabare, Nuku, ye, Wang Changari, Kuta Guimu, no Gagan, a Queen Gary, Guimu, Wag a Queen Gary, Qua Hein, again Gary. Yadun young. Vuti Abba never could let Mutang, Lungi, Mutang, Suri, Mutang. Menam nam du nyene re na manga pe na jini nyin keke rejuta ya nanga gani ya alita tebu metep nam ya ba kujiri no gweku ku ya ngabe na mamang tampe beti ku bata no bwa tampe dia wi premier division ri ya do be nyomge nam du ba kingare ne nam nyang mui ne me ngaba sei metang ndaba ngaba sai matang da ba jiri nam dun dong ne nam du dunia na vuti ndengte nam tai he émission nam du bakire ni ya nam du bande nam ne me dunia na émission du kre no vuti helenga kwa ngaba po nyindi tine agachi mui tine nam gam dingre akpatengwe ne se yana ke me leme ne me ok ne be no ba ge no mo ne lu no ko ba che le ne be nem ye be ye churi a dunia na nem chen de dum nem futim nem kwa du ne nem ne mi erve wa ndi ma nyin ndi ma nem du chang na nem am san me tine mo wa kan ma kwa gan ma mon so de churi na windi to ma sakte bay émission sa na ma tina ma sakti aspagwa la même kunde numde ma duwace ni dan jiriya nam ganati nam dana sumu tamam boron dongwa nam ko ci ceda soko tega nam na ning like soko wono gore bo aduna nam yinde mu ya na me chucho ko fure mo ton ya na liche pour janvier akomo ke jiri nam yinde wo nam na wa kusu nam deng ya na nam ma deng na belu du baki de ci nam deng belai na de nam yin se hu da nam du vutup nam ku kwa asiri anam du na soko ya na gol nam leng chun mấy nào mua nhà bây giờ bớt u qua đấy nam ốc tới lạnh mua nguyên nó mẹ từ băng đấy để nam phụ tu như này nè nam bê chế mua nhà bên nó mẹ lạnh ya na nam bọc émission nó mẹ agachin bờ đâm nó mẹ chi này bờ bahar du ốc nó bờ gật thì nhàng ấy đâm chi này vứt bên nộp bọc của bé nam lạnh nam bỏ nam sầm từ nam agachin để mua này aki. Tirte bakuna yo